बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुज्जाज कराम की अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का सिलसिला जारी है। हम आपको कुछ न कुछ अपडेट्स जो है वो देते चले जा रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो 2-3 हवालों से हैं, आप उसकी डिटेल चेक कर लीजिए और हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ, जो कुछ इस तरह से है कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका अगर सर्टिफिकेट हमें मिल जाए तो उसके लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हासिल करना चाहें तो हज 2024 के लिए भी की गई थी और अभी भी हज 2025 के लिए जिन्होंने हज की अदायगी कर ली है और वतन वापस आ रहे हैं, वो अपना अगर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहें तो वो हासिल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है, यहाँ हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें QR कोड आएगा, उसको आप स्कैन कर लेंगे तो आपको आपका हज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसमें आपने एंट्री वगैरह करनी होगी, फॉर्म होगा तो आप उसको एंट्री वगैरह करने के बाद आपको हज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका क्या फ़ायदा है ये तो आप ख़ुद देख लीजिएगा, लेकिन चूँकि सऊदी हुकूमत ये प्रोवाइड कर रही है तो इसलिए हम आपको आपके गोश्त गुज़ार कर रहे हैं ताकि आप उसको देख लें। और ये एक सनद है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगी और ये सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी किया जाने वाला एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपके बहुत सारे काम आ सकता है। अगरचे रिलीजियसली तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन और कहीं मुकामात पर ट्रैवलिंग के लिए आप अगर दोबारा हज के लिए जाना चाहें या उम्रा के लिए जाना चाहें या और किसी मकसद के लिए जाना चाहें, ट्रैवलिंग के लिए और दीगर मामलात के लिए आपके ये काम आ सकता है। लिहाजा एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल कर लें। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है उन हुजाज के लिए कि जो इस वक्त मक्का शरीफ या मदीना मुनव्वरा में हैं। उनको इत्तला दी जा रही है कि ईरान इसराइल कशीदगी की वजह से जो फ़्लाइट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और जब आप अपना रख्त सफ़र बांधें तो ज़रूरी तौर पर अपना फ़्लाइट शेड्यूल चेक कर लें, मुतल्लिका हुकाम से रब्ता कर लें ताकि आप कंफर्म हो कि आपकी फ़्लाइट किस टाइम है और किस डेट को है। जो आपकी पुरानी डेट्स है क्या उसी पे है या उसमें कुछ चेंजेस आई है। लिहाजा इसको कंफर्म कर लें और फिर सफ़र के लिए रवाना हों। अपनी फ़्लाइट स्टेटस जो है वो चेक करते रहें। ये वैसे ही मामला हो गया कि जब हज के लिए पाकिस्तान से हुज्जाज जा रहे थे तो तब भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी के वजह से एयरलाइंस की जो ट्रैफ़िक थी वो मुतासिर हुई। अब इसराइल और ईरान के दरमियान जो मामला चल रहा है उसकी वजह से भी कशीदगी है, लिहाजा आप ख़ुद को अप टू डेट रखें। अब बात करते हैं उन हुज्जाज कराम के जो पाकिस्तान से बराह रास्त मक्का गए और हज की अदायगी के बाद अब मदीना शरीफ में मौजूद हैं। तो उनके लिए रियाजुल जन्नह के परमिट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। नुस्क ऐप पर माह जून 2025 के लिए रियाजुल जन्नह के परमिट दस्तयाब हैं और जिन हाजी साहिबान की वापसी की फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा से है और जून के महीने में ही है, वो वापसी से पहले अपनी फ़्लाइट से पहले की तारीख़ों में रियाजुल जन्नह का परमिट बुक करवा सकते हैं। लॉन्ग पैकेज वालों का क़याम 8 दिन यानी वो 8 रोज़ तक 8 डेज़ तक वहाँ रहेंगे और शॉर्ट टर्म वाले 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाएंगे और इस हिसाब से वापसी की फ़्लाइट को चेक कर लें और अभी से ही लॉन्ग पैकेज वाले 6-7 दिन पहले और शॉर्ट पैकेज वाले 2 दिन पहले का परमिट ले सकते हैं ताकि आपको मसला ना हो। इस सिलसिले में जो मुआविनीन आपकी मदद भी करते हैं और आपको बाकायदा रियाजुल जन्नह का परमिट दिलवा कर भी देते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में अगर आप हैं तो मदीना मुनव्वरा में आपको नुस्क ऐप से रियाजुल जन्नह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल का जो परमिट है वो नहीं मिल रहा है। तो आपने ऐसा करना है कि मस्जिद नबवी शरीफ गेट नंबर 352 जन्नतुल बकी के साथ ही
آپ کو پرمٹ مل جائے گا۔ وہاں سعودی عملہ خود بنا کر دیتا ہے پرمٹ، مگر پاسپورٹ فوٹو کاپی آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانی ہوگی اور آرام سے ریاض الجنہ میں دل کھول کر نوافل ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تاہم وزارت نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ حجاج کرام توجہ فرمائیں کہ کسی بھی حاجی صاحب کو بغیر پاسپورٹ کے مدینہ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی انہیں ایسا کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور حج مشن پاکستان اس سلسلے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا مسئلے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ مدینہ میں ایسے افراد کو نہ رہائش فراہم کی جائے گی اور نہ ہی کوئی سہولت دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ مدینہ میں قبل از وقت یا انفرادی طور پر روانگی کی حوصلہ شکنی کرنا لازمی ہے، یعنی آپ کو جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے اور جو ڈیٹ دی گئی ہے اسی کے مطابق مدینہ شریف جائیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور تمام سیکٹرز کوآرڈینیٹرز سے گزارش کی گئی ہے کہ ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کروائیں اور اپنے ماتحت عملے اور پی ڈی اوز کو اس بارے میں مکمل آگاہ کر دیں تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ مدینہ منورہ ٹیم سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ کسی بھی ایسے فرد کو جو بغیر اجازت اور بغیر پاسپورٹ وہاں پہنچے، ہرگز انٹرنیٹ مدینہ شریف میں انہیں نہ کیا جائے تاکہ مسائل سے بچا جا سکے۔ اور اب ویڈیو کے اختتام پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پاکستان حج مشن کو کہ انہوں نے اپنی بہترین کاوشوں کے باعث حج مشن کمپلیٹ کیا اور حجاج کرام کو شکایات کا بہت کم موقع ملا، اور جو شکایات حجاج کرام کرتے رہے اپنی پاک حج ایپ کے تھرو اور واٹس ایپ گروپس کے تھرو، ان کو فوری طور پر سالو کرنے کی کوشش کی گئی، شکایات دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جو سعودی حکومت ہے انہوں نے بھی پچھلے سال کے نسبت اس سال بہترین انتظامات کیے اور پالیسی میں بہترین چیزیں شامل کی، جس کے باعث کافی زیادہ جو ہے بہتر ماحول میں حج کی ادائیگی ہو پائی۔ شدید گرمی کے باوجود مسائل کا سامنا حجاج کو کم سے کم رہا، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 19 حجاج کرام جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، تاہم گزشتہ سال غیر قانونی طور پر حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے باعث بہت سارے مسائل رہے اور بہت سارے افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس مرتبہ غیر قانونی حج کرنے کے اقدامات کو بہترین انداز میں روکا گیا اور بہترین پالیسی اپنائی گئی اور بہترین اقدامات اور سہولیات فراہم کی گئی تاکہ حجاج جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں انہیں مسائل کا شکار نہ ہونا پڑے۔ ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائیں۔